जा ए शाली तो बहुत फड़फड़ हेलुनी से कोमलमती ताकू के धीरे को अरे भारी सुंदरा कनक लेटा हितरे ए शाली ओ कथारे भलरे राजी हेई जा ना तमो माने कोनोसी कथारे राजी हेई पारि तमो माने मां भोली ना भोली का सामने जदि पारो तो तुम बुलेट संग पाखर तो मां भोली के भंग लगाई दो ना ओ राउडी रक्का हले सम्माने दक्षिणी अंडीरा मो मुंड गरम करने कहूची फलरे मो कथारे राजी हेई जा ता नहले भाई तोर अवस्था जहा करिवे भल भाबरे जानिबु भाई भाई जय मां काली ओम बुलेट सहारी अगिले मिनोक्तन असले राई महो जमा मो कथा राजी होनी एथर तम जिनस तमे संभाल ओ राउडी रक्का सम्माने दक्षिणी अंडीरा पाख गुफारे पशुचु माने शिकार तो निश्चय हबु बुलेट सहार अगिले मिनोक्तन असले राई महो अरे गंगा कूल बुआसी बापन धोई चली हेलो हेलो मोर सर्वनाश कर नाइल हाथ जोड़ना हेलो ना बहुत ताकती बहुत ताकती अति दूध ठंडा पड़े हेलो आपने पूछे असर आओ चंदन लगा अरे बुलेट सवारी हमें वो चंदन लो टिक्का से कथा मु जमा भी भावी नी अरे चोरी करू जानी पाउडर बेपार करू जानी एत तल को खसीदेबू ए कथा मु केवे भी भावी नी ए झील तमे तुम घर को जाओ मु देखी तुमर किए कौन करी पारुछे ठीक कलनी तुम्हें मुंडा बजे पागल करते तार परिणाम तुमको भोगीबा को पड़िबो अरे बुझिबा कला सीधा ऊपर को जीव अरे सोला राका तू सोला कौथुली परा तो भुजादा रक्त परी अबे सिक्रेट आसे राका एमिति करे
ବାପ ହେବ ବାପ। ଆଉ ପୁଅ କାମରେ ମାଥା ଦେଲେ କଥା ବାପ ହବନି। ବାବା ବାପା କଣ ମାରିବ? ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାବା 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 ଟିକେ ଆଇଲ। ବାବା ତମ ବୁଲେଟ ବୁଲେଟ ସାମ୍ନାରେ ଯେ କଣ୍ଟା ହୁଏ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ। ସେ କଣ୍ଟାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପାଡ଼ି ଦିଏ। ହଲା ନାଇଁ ହଲା ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା କାହିଁକି ହେଲୁ କି ରେ ଶଳା? ତୋ ବାପା ପୁଅର ନୁହଁ, ସେ ଶଳା ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାର ନୁହଁ। ମାରିଦେଲି ଶଳା ତଣ୍ଟି ଚିପି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ। ଭାଇ ଜୟ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଜୟ ଭାଇ ନମସ୍କାର। मना कर साहय करू देखिलु मो पाठ पढ़ी आज बेकार मो घर अवस्था तू तो जानिछु मत गोटे चाकरी दरकार। ଚାକିରି ହଁ ହେଲେ ସେମିତି ତମ ପାଖରେ କିଛି ଚାକିରି ନାହିଁ। ତଥାପି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ପାରିବୁ? काम माने की काम? এই দেখ ଲୋକଟା ମରିକି ପଡିଛି ତାକୁ ଦେଖିନି ନା। ହଁ ଆମେ ତାର ଶବକୁ ନେଇ ମଶାଣି ସତ୍କାର କରିବା। କଣ ପାରିବ ତ? सेदिन भगवान कृष्ण घंटी की ठीक यही प्रश्न करथिले। ए घंटी जेतेबेले मु भाजी भोग खाइबी तू सेतेबेले जमारू भी बाजी बोली। घंटी सेदिन किछि भी कहि नथिले। भगवान भोग खाइबा आरंभ करदेले आ घंटी पुणी बाजिबा आरंभ होला। भगवान रागी जाई पुणी भोग खाउतांती घंटी बाजू थाए। भगवान घंटी की पुणी पचारिले अरे एते मना कला परे भी तू कोड पे बाजूचु। घंटी सेठी मोरु की हस मारी पदिए कथा कहिथिले आपण भोग खाइला बेले मु तो बाजिबा मोर कर्तव्य। सेदिन जेमती घंटी को पाखरे किछि उपाय नथिला। आज ठीक मो परिस्थिति भी सही आ मु आपण कथा राजी हेबिनी केमिति आपण कहू नांती आपण को कथा रे मु राजी। ঠিক ଅଛି ହଁ ମାମୁ ଜୟକୁ ଆଣି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସବୁକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ये कौन होची? ଟଙ୍କା ନବ ଟଙ୍କା। ଆରେ ତୁ ତ
ବାପାର ଠିକଣା ପାଇଲୁଣି ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବାପାର ପରିଚୟ ନାହିଁ ତାର ପୁଣି ପରିବାର ଆସିବ କୋଉଠୁ ଏ ମାମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିଦେଲୁ ନା ଓଏ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କାହିଁ କରୁଛୁ ମାମୁଁ ଏଇଟାନେ ଗାଡ଼ିର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲ ଏ ଲାଷ୍ଟ ନେଇ ଚାଲ अरे ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଟଙ୍କା ନବୁ ପରା ଏଇ ନେ ସତରେ ମୋ କଣ ଗୋଟେ ଚାରଜ ସତରେ ମୋର କଣ କେହି ବାପା ନାହାନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଦୁନିଆରେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଲି ଏ ଭାଇବ କାହିଁକି ସବୁଠି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଦଉଛୁ କୁଆରେ ଦୁନିଆ ବାଲା ତମରି ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏ ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହରେ ଦଇବ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁ ତେଲୁ ଦଇବ সময়টা বড় বেদরদি কেবে বন্ধু দিয়ে কেবে বাঁধি কেবে বন্ধু দিয়ে কেবে বাঁধি জীবনটা বাঁধি ছোটা ছবি কেবে হস দিয়ে